मो लाइफ को फुल एंजॉय मनुआ मनुआ हाय मनुआ मनुआ ठाकुर घर अछि कोन कोन आज घरे रोषाई कोन अछि आज देवस्नान पूर्णिमा मंदिर रु महाप्रसाद अछि सुनो मनुआ को कहि देबो होटल रु जाई 2 प्लेट मटन नै आसी कोन कहला तमे मटन खाइबो हां मटन खाइले एमती कोनटा पेट अशुद्ध होई जाउ आज बली दिन रे ए घर को आइस आइले ए घर का पवित्र होई जिवो जगन्नाथ राखिबे काओ मोर आज जेमिति हेले भी 2 प्लेट मटन दो मटन न रे मो चलंती जगन्नाथ भात थाली पाखरे बसिबे होटल रु जाई 2 प्लेट मटन नै आसो मो कथा टिके बुझबा को चेष्टा करो भातो आज भौजी देवस्नान पूर्णिमा तमे आमिष न खाई महाप्रसाद खाइले तम देह मन सब शुद्ध होई मते उपदेश दफा किछि दरकार मोर मटन दरकार बस तमे मटन खाइबो खासी कलिजा ना पूजा छोड़िया तमर जदि मटन खाइबार एते इच्छा ताहाले होटल को चली जाओ आनी आसो बात मु जाई होटल मटन खाइ मु जाई होटल मटन खाइ तोरे का सहज तू मते जवाब दउछु तो मुंडा पर खराब हो गई तू समझ को मारे तो कहि थी कहि कि ना ए हाथ काटिया का तमरी मुह पाई एटा एमिति हेई जाई कोन होले एटा को जोतरे पिटिवा दरकार मोते मन इच्छा जोतरे पिटो ले तमे घर बाटी को फेंकी आसो ए घर रो हस खुशी पूरी उठो आओ से ड्रामा करबा किछि दरकार नै मु जो कामटा कहिछि सेटा कर कोन करछु तू ଆଉ ତ ମଟନ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି कल्पना आज देवस्नान पूर्णिमा तू मटन खाइबो मु एका खाइबी तब दियर भी खाइबी तब दियर कंपनी रो फेरिला परे ताकर टिका हल्का ड्रिंक्स दो आ ता सतो ताकर टिका मटन दरकार मु ए बिकला मटन खाइली होटल रु जाई 2 प्लेट मटन नै आसी अरे सिए मते टी भागवत सुनछि भागवत कल्पना एटा ब्राह्मण घर आमिष तो दूर कथा या जो रसुण भी घर को आसे मो सोना बोलता परा मंदिर रो महाप्रसाद आसी खाई दो तबे तम पाई मंदिर रो महाप्रसाद नै आसी कथा मु की पे मटन आइबा कथा कहला को टंका सरी जाउछि तू किछि सुनिबिनी मोर मटन दरकार माने मटन दरकार कल्पना ए कल्पना बापा एक तो सुनले बहुत रागिबे तू सच କଥା कह ना आज आमिष खाइबा କଥା कह ना ଆଜି ଦିନରେ ଏ ଘର ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିବନି ଏ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏ ଘର ଆମିଷ ପଶିଲେ ଏ ଘର ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ଯାହାକୁ ତ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ସୁବିଧା ଖାଇବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଟ୍ରାଡିସନ ମାନି ଚଳି ପାରିବିନି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ରୀତିରେ ଚଳିବି ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ମୁଁ ତମ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଚାଲି ପାରିବିନି ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଚାଲେ ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର କଣ କରିବ କରିବ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ପରମ୍ପରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ନୀତି ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ ମୁଁ ଆଜି ମାଂସ ଖାଇବି ବସ୍ କଳ୍ପନା ଆଜି ତୋର ମାଂସ ଖାଇବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର ତମେ ଆମିଷ ନ ଖାଇ ଆଜି ଯାଇ ପାଇଛ କ'ଣ ବରଂ ବାହା ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ
ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଅପତଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ କିଛି ମାନି ଚଳିପାରିବିନି ମୁଁ ଆଜି ମାଂସ ଖାଇବି ବାସ୍ ମତେ ତମେ ମଟନ ଆଣି ଦିଅ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିବି ତମ ରୋଗିଣା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତମେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତମେ ବିଧବା ହେଇଯିବାଟା ଭଲ ଆଉ ଥରେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତମେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ତମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୋତରେ ବାଡ଼େଇବି କଣ କହିଲୁ ତୁ ତୋ ବାପାକୁ ଜୋତାରେ ପିଟିବୁ ପିଟ୍ ଆରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୋତାରେ ପିଟ୍ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଦେଖ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଝିରେ କହୁ ତା ବାପାକୁ ଜୋତାରେ ପିଟୁଛି କଣ ହେଇଛି କହୁଛ କାହାକୁ ଜୋତାରେ ପିଟିବା କଥା କହୁଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପାକୁ ଜୋତାରେ ପିଟିବା କହୁଛି ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ବାପାକୁ ଦୋଷରେ ପିଟିବା କଥା କହିବି ତମ ବାପା ମତେ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିଛନ୍ତି ବାପା ଆପଣ କଣ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି ତମେ ଶିଶୁରେ ଇଏ ବୁଝିଲ ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କଳ୍ପନା ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲା ଆଉ ସୁମନ୍ତ ମନା କଲା ବୋଲି ତାକୁ ସେ ପିଟିଲା ବାପା ସେ କଥା ବାରଣ କରିବାରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଜୋତାରେ ପିଟିବ କହୁଛି ତୁ କହ ଦିଗନ୍ତ ଏ ଘରର କୁଳ ବୋହୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମିଷ ଖାଇବା କରୁଛି ଆରେ କୋଉ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମିଷ ଖାଏ ମାଂସ ଖାଇଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ତମେ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ ମାନେ କେହି ଚାହୁଁନ କଳ୍ପନା ଏ ଘରେ ରହୁ ବୋଲି ହଁ କଳ୍ପନା ଚାଲିଗଲେ ତମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ଘର ବୋହୁ ସିଏ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବ କଳ୍ପନା ଏ ଘରର ବୋହୁ ନୁହଁ କଳ୍ପନା ଯଦି ଏ ଘରର ବୋହୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ମିଶି ତାକୁ ଏମିତି ଟର୍ଚର କରିନଥାନ୍ତ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ ମାନେ ମିଶି ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କଳ୍ପନାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ହଁ ତମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ତମ ରୋଜଗାର କେତେ ଏ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ବିକି କୋଟିପତି ହେଲେଣି ହେଲେ ତମେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଉଛ କହୁଛ କନା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବିନି ଏ ଦରିତାପତି ସୁବାର ଏମାନଙ୍କର ଯେତିକି ରୋଜଗାର ତମର ସେତିକି ବି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ହାତରେ ତୁଳସୀ ପାଣି ଧରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତମେ ଘର ଭିତରେ ବସି ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ରୀତିନୀତି କରୁଥାଉ ଆଉ କେପଟେ ବସି ଖାଲି ଗେଫା ମାରୁଛ ଆରେ ନିଜେ ତ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଧରି ବସିଲେ ଶେଷରେ ସେ ବିକଳ ହଟକୁ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆଜି ପାଇଲେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଘରେ ବସି ରହିଲେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣି ଦେଇଦେବେ ଘରେ ବସି ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲେଇଛ ଶୁଣ ତମେ ଯାଇ ସେ ଠାକୁର ଘରେ ତାଲା ପକେଇ ଦିଅ ଦେଖିବି ଭୋଗ ରାଗ କେମିତି ହବ ଏ ବୋଉ ଭୋଗ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସ ରହିଯିବ ଶୁଣ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବିନି ଆଜିଠୁ ତମେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରି ଚଳିବ ସେ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କର ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ମୁଁ ତମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବି ତମେ ସେମିତି କୁହନି ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ତମେ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନି ଆଜି ଆମିଷ ଖାଇବ ବୋଲି କଳ୍ପନା ଜିଦ୍ କରୁଛି ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆମିଷ ଆଣିଦେବି ଏ କଳ୍ପନା ମୁଁ ତ ହାତ ଧରୁଛି ତ ବାପା ଯଦି କିଛି କହିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧରିବନି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି
तुमको किसी कहनी अरे तुम्हें भिन्न कथा कहनी शुण आज तू केमी रोजगार कर चल से कथा चिंता कर से ठाकुर घरे जाई ताला पकई जो देखिबे ताको जगन्नाथ ताको केमिति बसी खाइबाकू देबे जगन्नाथ चली गले घरटा मशारी पूजा करी मो पाई तो से मत जाई कौन गोटाए पुओ पंगु आहु गोटाए पुओ टिकला बापा जगन्नाथ परा भक्तर ठाकुर तमें देखिब बापा ए विपद बेले से निश्चय साहेब आदि ठारू भोग राग सबू बंद भूताको केमिति खाइबाकू देबी कौन खाइबाकू देबी बंधु खाइबे केमिति मोर बोल ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବିଦାୟ କରିଦେବି ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ପରା ଭକ୍ତର ଠାକୁର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ତମେ ଦେଖିବ ବାପା ତମ ଆଖିର ଲୁହ ସେ ଜମା ସହିବେନି ବାପା ଜମା ସହିବେନି ठाकुर आमर निश्चय सहाय तुम बंधु कहीं उपास रही बापा तुम बंधु को खाइबा दबा जाए मु परा ओलिए उपास रही
দিগন্ত 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 মাই ডার্লিং। এক্সকিউজ মি ম্যাডাম। কে? गोटाई 5 स्टार होटेल एठी मोर गोटाई स्वतंत्र प्रेस्टीज अछि आ मो प्रेस्टीज गला भले किछि अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि मारो मारी की तो खानदान स्टार्ट खसाई देबे आई योर लैंग्वेज आम हले ऑल करिवु मते अरेस्ट करिवु अबे मो हाथ रे हंडको पकाई दे आली हंडको पकाईबी रे तते ए होटेल रु घसाड़ी नै जिबे अबे आइल का तम गोपार खरा केरी होबे ମୋ କଥା ମାନିଲେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ନ ମାନିଲେ ଅଶାନ୍ତ ମତେ କହିବୁ ତ ଏଇଠି ତତେ ଫାଡ଼ି ଦେବେ ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଶାଢ଼ୀଟା ଅଧା କାଦରୁ ଖସିଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଅଧା ଦୋହଲି ଆଉ ଯଦି ଶାଢ଼ୀଟା ପୁରା ଖସିଯାଏ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦୋହଲିଛି ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ବିଭୂଷଣ ଆଡକୁ ଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହବ You better understand. Hotel ଭିତରେ ବସି
ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ନିଜ ହାତଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତମର ବି ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଇନ କାହାର ଦାସ ନୁହେଁ। ଆଉଟ୍ ଆଉଟ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ୟୁ। What mind it ko Paramaram? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବ।
अबे चुप कौन कले आपण मु आपण को घरे की दशा करिथिले काली के आपण मते एते बड़ दंड देले एमिति दह गजरे बंचिबा अपेक्षा मरि जीवाटा सबुठु भल अबे चुप मु नारद महापात्र सगल सनात बळे मुनिया लगेई जाए या निभेई जाए आलो मोर खाली टंका दरकार टंका बड़ लोक हबार निशाटा मते एते पागल कर देथिबे मो रास्ता रे जी आसीबो मो सीधा ता बेटो काटी देबी सुन अलरे कहूची मो को आसीबा पूर्वरु चुपचाप एठारु चली जा कुआरे जीवी केवल साफर साची ना मरी बजाय मु एठी रहिबी अबे तू अलबात जीवो तमे मते बार बार मारी देले भी मु कुआरे जीवीनी और कहलु सुनी यही ताहले तमर असल रूप गोटिए निरीह झियो को मारी दबर असल चेहरा तू आगे मत कह ए हरिजन घर झियो ना ब्राह्मण घर झियो साफी गोटे हरिजन घर झियो गोटे हरिजन झियो मो घर रही पारिबोनी साफी गोटे हरिजन झियो तम घरे रहिले तम जाति चली जिवो ताले मु ताकु साथी रे नै जाउछे आरे सुन काली सकाळे समस्त मो को छेक पकेइबे कहबे नारद महापात्र पुओ इन्स्पेक्टर सविमान महापात्र गोटाए हरिजन झियो पानी पाखरे रखिछि हाँ बाबू आपण को बापा ठीक कहि छथि बाबू ठीक कहि छथि आपण को बापा ओ भाई काई के घरे झड़ सुती हबो कटिया हरि घोतरा रछियो केबे ब्राह्मण घर रछियो होई परिबनी बाबू बाबू मो बाटरे मु चली जाउछि बाबू चली जाउछि ठिया हो साबी तमे एठी रहिबो सारा जीवन तमे एठी रहिबो तम पई जगन्नाथकर मुक्ति मंडप एठी के आसीबो तम देहरे हरिजनर गंध रहिबोनी मु तुमको नास्तिक ब्राह्मण कर देबी कौन करिବାକୁ चाहूछु तू मो साबी को विवाह करबे महापात्र वंशर पुआ बहु এইটু বেলা সারি গলা এইটু উপনিষদ সারি গলা এইটু স্বয়ং জগন্নাথ উঠাই দেলে জাতি বর্ণ ধর্ম এটি ব্রাহ্মণ গণ্ডার সবু সমান এই যা তুমার তো মহাপাত্র তো বহুকে বন্দাপনা করি ঘর ভিতর নেই যা तमे तमे कोन आस्त ঝিও তা বাপু বলছে যাই বাপু ভাই को দেখা করবা আরে মু মো শ্বশুর ঘর को আসিছি মো স্বামীଙ୍କର ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ wow wonderful situation fantastic scene you stop it তুমি কি স্বামীর মহাপাত্র তোমার জীবনের দৃশ্য গুড়াক অঙ্কা বঙ্কা নইব কোটি বিশাল সততা কোটি খর সূত্র आउ किछि कहिବାକୁ चेष्टा करनी শুন
खबर शुणी सारा पर मो स्त्री कल्पना महापात्र निज इच्छा बह कर ना तमें जोर कर कल्पनार बाहागर कर बापा कहतु मो मो को धोखा हरिदार मिछ नाटक कर गोटाए हरिजन झील को भल पाला मो मोर दुख सही न पाई मु तार द्वितीय विवाह करने बाध्य हेली मिछ कथा स्वाभिमान बाबू सहित मोर कौन संपर्क नहीं से देवता भली पवित्र एबे को संवाद तम कली जुगर पुरुष श्री रामचंद्र गोटे हरिजन झील को प्रेम करुथिले सब जीवन अंक गुड़ा भूल हो गला जे जोठी अच्छा सेठी रुह एटी संपर्क बोल एटी बाटा बोल एटी समय बोल और सबू बोल रे ए ठीक हेबा को चेष्टा करनी से भूल जगह समझते रुह हेले मो जीवनटा तो भूल हो गला मो पेटटा एठी सरी गला दी थर बेदी रे बसी बाहर दी थर वासर घर को गली दी थर पुरो विधवा है पथर सिंदूर रखी एमिति भाग्य बोले आउ को झियो जीवन रे आसी नथि नहीं भौरी तमें मत विश्वास करो भौरी विश्वास करो ए सब मिछ जा सुनुछ जा देखुछ मिछ तारे तो मथर जो सिंदूर कोन त कोन मिछ तारे मुझे सिंदूर को कुछ नहीं सिंदूर पुछा चेष्टा कले मु तम मथार सिंदूर पुछिदेवी आम संसार तो दुई भाग जदि निजर मंगल चाहूच तमें तम संसार को फेरी जाओ आउट आई से पास यू गेट आउट हेले तू मोरी मो विश्व झोड़ा रे तू मोरी मो जीवनटा को जमीती जाली पुड़ी अंधार कर दी मु तो जीवनटा को भी ठीक से एंती अंधार कर दे मु देखिबी तते किए बचेइबो ए स्वाभिमान महापात्र ना संवाद महापात्र ना ए कली जुगर कला
समय देता ठीक राति 12 बर्तमान 12टा बाजी 10 मिनिट हेलानी हेले पुचुकीर देखा ना ए सोना मशा गुड़ाक पूरा हेलिकप्टर भाया होउछंती भाई ଅକରାରେ ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଛି ଏଥିରେ ବୁଢ଼ାର ସବୁ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଦେଇଛି ଚାଲ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଯଦି ବୁଢ଼ା ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ ପୂରଣ ହବ ଆମ ଯୋଉଠି ହବ ପରା ତମେ କୋଉଠି କଣ କଲା ସେ ଛେନା ଗୁଡ଼ଟା କଲା ସେ ଶୁଣ पार्टी शुणी मु पड़े आसिली मु भाबुची ताकू बोधे भूत लगी कौन है भूत लगी तुमर कौन है प्रिय प्रिय मौसा तमर जदि किसी आपत्ति न थाए तेबे मु कुचरी को झाड़ी झुड़ी देई न थांती कौन है झाड़ी देबू ये सोला सोला तू कॉन्स्टेबल चाकरी कर थाना में ड्यूटी कर ए झाड़ा झुड़ी किता कोडसी किले मो बापा होउछती श्री कुख्यात गुणिया मो बापा जने पूरा कुख्यात गुणिया श्री हो श्री श्री पिड़ायो सिलसिलायो गिड़ी गिड़ायो ठुस मु जते बेले ओ बहु पेटा थिली हां मो बापा मो बहु को गुणी विद्या सिखौतले आउ सेही दिनु मु किसी कलेक्शन कर देछि आ नाही मो आ केते रंग बदलौछु हौ हौ बढी दे बापू नाही से ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंडी चामुंडाय स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंडी चामुंडाय स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंडी चामुंडाय स्वाहा हेई देखो कुची तू गुटे प्रेम राक्षस ग्रास करिछि ए निरोला निछटिया जगह रे सुंदरी युवती मानकु देखिले से प्रेम राक्षस ग्रास करे आउ से काहाकु जीवन न मारी छाड़ेनी प्रेम राक्षस सेटा कोन से सुंदरी तरुणी मानकु
देखिले काहाकू छाड़ेनी तो हड़ा मांस को चोबेई खाइबी मते देसी कुकुड़ा दे मते खजूरी ताड़ी दे खाली खजूरी ताड़ी देले चलिबनी ता पाई गुटे जिनिस अवश्य दरकार एइठू 10 किलोमीटर दूर रे कठिगाड़िया जंगल अच्छी आउ से जंगल मध्य भाग रे गुटे फूल अच्छी तार ना होची सुंदरी पुष्प की फूल फूल नुहे सुंदरी पुष्प कुह चला ये की प्रकार फूल आउ काल विलंब नक यथाशीघ्र से फूल को नहीं आस ना तुम सुंदरी को सबुदिन हरई बस तुम से जमा कर मुझे जीवी आसी सुंदरी को छाड़ी रही पारी आता गुणिया को जगी बसुची तमें गाई आसिले ए बुझिले मौसा आपण निहाते हाराम जाता लोकटा हाँ आपण सुध बाजे लोकटा हाँ आपण पूरा बेकारिया लोकटा ओयो तम बारी रे संड पसिला ए मु कहिली बोली कहउछ कोना मु बारे बारे घरे देबी छाड़ मोर गुणी गांधी झाड़िया दरकार नाही मु आसुची छाड़ छाड़ जमा राखनी मोर भूल एमती भूल आप केबे करबी हैला केबे करबी तबे जमा राखनी बाबा मु एई जाउची एई आसी स्वयं भगवान का पद पादे मु आ कौन कहलो नहीं तो तुम को नहीं ए पुचुटी को पुचुटी मासुदी इके लाते किसी हो ऐसी आटा खाइबी ओ मुंडो खाइबी ओ हड़ा खाइबी साटा को सतरे भूत लागिस ना कोन बे आबे से बुढ़ा गलानी आ केते अभिनय करूछु कौन कला से